This portion is brought to you by Jet Travel for your convenient way of getting plane tickets. Del otro semana 1-26 hasta 1-29, ya conducí el diferente mga aktividades para na preservasyon del kultura del Magallacan. Dami-lamihan. Ngayon, bukas tuloy ang kasiyahan. Some of our Yakan youth tend to forget their cultural heritage. Thus, there is a need for us, the older generation, to show it to them so that they will appreciate their culture. This is the time where the unique cultural heritage of the Yakan is remembered and is shown to our visitors. Muy especial y en grande celebración de esta ciudad que te ofrece el preserva cultura del Magallacan. Siyempre, na aka-30 Lami-Lamihan Festival y aka-77 Lamitan Town Fiesta. Ya tiene buen éxito el mga actividades que conducí en el celebración de Lami-Lamihan este año. Ya mira kita el mga mejoramiento de esta ciudad. Y si cosa pa ay puede hacer el Mayor-elect Honorable Rose Furigay. También el mga deseo de cada un lamiteño. Genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Magsukul si Kaam Kemon, Abante, Lamitan. Mindanao Autonomous College Foundation Incorporated of the Mitten City joined the celebration of the 30th Lami-Lamihan Festival and 77th Parochial Town Fiesta with the theme Lami-Lamihan. Ngayon, bukas tuloy ang kasiyahan. Happy 30th Lami-Lamihan Festival and 77th Parochial Town Fiesta. Y desde traditional indigenous cooking vessel El Caña, un recipe kami kamags ay prepara para con ustedes usando este. Un más healthy y más flavorful dish, el chicken binacol. Sounds so unique and interesting kamags, diba? Ese el cosa kita ikusi na cook with cake. Un special dish que según ya origina pa desde Bacolod y con el mga Ilonggo el chicken binacol. Este el chicken soup dish semejante na tinola pero imbes usa kita natural agua ay kusi kita con este con agua de butong adentro na un caña. El de aton mga ingredientes, media kilo de manok, un baso de agua butong, media baso laman de butong, media papaya kilaw, 4 talyo tanglad, un cebolyon, 4 pedazo de inibre, media cucharita de pimienta, sal, y un pedazo de tomates. Mezcla kita ko na di aton mga ingredientes adentro na kanya. Después, sela kita con este con hojas de tanglad. Y también de hojas de saging. Y trinca con este embunamente. Y kusikita con este naman sa fuego por 20 minutos. Notable que kusikita el agua de butong hindi lang por causa na mga mineral como el calcium, iron, manganese y magnesium, sino para darle dulce sabor na di aton chicken binacol. También el tanglad para queda muy aromatic este potaje. Si observa ustedes kamag sa kusikita usando el caña, aparte kay taselya este el natural flavor del mga comida, esta también por causa para queda healthy el di aton mga comida, siendo el caña es hinita contiene lead que malo na di aton cuerpo kita causa pa intoxication y razón para queda corto el vida del mga gente. Siyempre, para hindi kita necesita mas kumpra mga kitchen utensils que medyo caro pa. Y si cocido ya este, puede kita con este poner na coco. Y este el chicken binacol a la Mag TV. Ox na ox. So kamags, este el di aton especial potaje, el chicken binacol. Sabi ba ustedes que el manera de cocida con este potaje es hindi lang para que de healthy, sino para según preservar y revivir el di aton antes tradición de cocida usando el antes galamiton na cocina. Y este recipe es swak na swakome na mga tiempo de frialdad. Que bien sabroso probar mga diferente potaje y gozar na cada ingrediente del mga comida donde ta sa kakita
nutrisyon. Pero kung sa lagaha, sige na food allergy. Allergic yun ng mga seafood. I am lactose intolerant. A food allergy, in layman's term, tiyanito ko sa bawal na kumida. Immunologic response le na certain food additive or the food itself. Kasi ang mga food, di aton, siya nasa sila mga protein. Akal protein, tang recognize ba el body do danger le, do invader le. Kaya tang react di aton immune system. Kaya tang produce kita el food allergy. Siyang notice ustedes, otro man sa na gente, no? Taabla sila na genetic predisposition daw gayod, el tang contribute na food allergy. Ya, sabi lang yun kundo grade 2 ba yun? Grade 2 ablamina na kabaryaman na kumigo ko may mga crabs, hindi tapo di risulya, tinibes, raska gayod kabar, tan stock up ba kiyok. Actually, I discovered this when I was already growing up. When I discovered that I was lactose intolerant, I had to stop taking milk. It made me uncomfortable. It gave me diarrhea and it caused me abdominal cramps. El acute response, tang occurs mga within minutes lang. Tali el tam play el important role, el IgE. Alita sa di ating mga rashes, siya nebes tang depisil tamin da risulya. Pero na late stage, siguro mga 24 to 48 hours, tali mas delikaw ya gayon, tali tam play el cytotoxins ya. Dol grabe stage ya base del response na food allergy. El anaphylaxis, siya nebes el pasyente, tagindaya na shock, tang collapse sila, tadesma sila. Kaya importante, nalibakan nila dayon na ospital. Ang check-up lang na allergic yung mga seafood, bakal mga raska daw. Kaya pwede kome daw klase dahil masin kaldo lang daw. Difficil. Chenito ko sa kore kome, pwede to, bawal mga tel kumigo. So, cheneta mga medisina, akal talamata mga antihistamine. So, mga common akal mga diphenhydramine, pwede lang tamin sa kompra over the counter. Cheneta mga test, dol tang introduce kita todo allergens, tang introduce kita na di atong braso, tausa kita needle, kabartang observe kel days by days, si donde kadle allergy. Na skin kasi tali di atong blood vessels. So, el primary organ involved na food allergy, el mga blood vessels. So, parang localized symptoms le del food allergy. As a lactose intolerant person, you could always make up for it. You just have to find alternatives and you have to also take extra effort. First thing is you should have a good diet or a proper diet. You see, naman to food allergy, you have to read labels. Itaanda to ng mga groceries. It's important that you look for the allergen na allergy to. So, una talaga man determine si ko sa food allergy. Kabar, tali, nisitaga disiplina. Tormento pero okay lang man. First, it was depressing, but now it's challenging. Este ta parece como un simple kondisyon, pero este un seryoso kondisyon que no debe kita hacer bahala.